Iti weather update na monitor ti Typhoon Saudel dati nga Typhoon Ovid. Iti ruwar ti Philippine Area of Responsibility iti kadayo nga sang 1,070 km amyana na dayat extreme North Luzon na arikapigsa ti angina keta sanggasot o 40 km kada oras ken basta pumigsa aging gati sanggasot 70 km kada oras. Kimapsutmat iti tropical depression at sadi nga nagbrila nga low pressure area kana monitor iti ruwar ti Philippine Area of Responsibility iti kadayo nga sang 1,060 km dayat extreme North Luzon ket nababa iti tsansa na nga ag-develop nagbalin nga tropical depression iti Suborno nga 24 nga oras ti southwest monsoon ti mga pektar iti Zambales isu nga masansan iti panagtudunay iti Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley na mga paset ti Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Palawan kanantigikat na ulep aging gamapato-pato katudukan nagaruod iti paniempo. Kabayatan natin localized thunderstorms ti mapektar ti mga paset iti Pagliana so na ulep aging mapato-pato katudukan nagaruod ti paniempo. Ti temperatura kadagiti na dumaduma nga lugar ditoy Luzon iti Vigan kan iti lawag agpada nga 28 degrees Celsius, Baguio 22 degrees Celsius. Ti Visayas, Rojas 29 degrees Celsius, Iloilo 28 degrees Celsius, Cebu City 30 degrees Celsius. Ti Mindanao, Cotabato kat 29 degrees Celsius, Davao kan General Santos agpada nga 28 degrees Celsius. Simising ti init itatay alas 5:43 lumnat endo madamdama alas 6:13. Data ni ti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mark Joshua Kabasa ng This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!